Good morning, friends. Today I am going to discuss with you a very interesting poem named Money Madness. It is written by D.H. Lawrence and David Herbert Richards Lawrence. In short, D.H. Lawrence was born in 1885 and passed away in 1930. He is an English novelist, poet, playwright, essayist, literary critic and painter. सो एकाधार से जड़े नोभेलिस्ट थे, पोएट थे, प्लेराइट मीन्स ड्रामाटिस्ट थे, एसेइस्ट एसेस लिखुले, लिटरेरी क्रिटिक मीन्स लिटरेरी वर्क्स रो एनालिसिस करथुले एंड पेंटर मध्य थे. His collected works represent an extended reflection upon the dehumanizing effects of modernity and industrialization. Dehumanizing अर्थ होची अमानवीय, इफेक्ट्स अर्थ होची प्रभाव. तेणु तांको द्वारा रचित वर्क गुड़िक कौन दर्शाए? डिह्यूमानाइजिंग इफेक्ट्स कहार? मॉडर्निटी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, आधुनिकता एवं शिल्पीकरणर अमानवीय प्रभाव को दर्शाए. इन देम लॉरेंस कन्फ्रंट्स, लॉरेंस सामना करते कौन? इश्यूज रिलेटिंग टू इमोशनल हेल्थ एंड भाइटालिटी, स्पॉन्टानिटी एंड इंस्टिंक्ट. यही सब जिनस, इंस्टिंक्ट मीन्स प्रवृत्ति, स्पॉन्टानिटी मीन्स सत्व प्रवृत्त. यही सब जिनस को लेकिन इश्यूज कौन सब प्रॉब्लम्स रही से सब दर्शाते. सो आमर टॉपिक बा पोएम रो ना होची मनी मैडनेस. सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ पीपल आर मैड फॉर मनी इन कंटेम्पोररी सोसाइटी. सो क्रेज फॉर मनी, क्रेज मीन्स मैडनेस फॉर मनी, seems to have gripped the modern world. So the modern world has been greatly affected by the madness for money. In today's world, people need money to have access to things. Nowadays, people need money for what? To buy things, to enjoy things. Without money, they really lost and don't know what to do. So nowadays, if we don't have money, we can do nothing. Without money, they may end up on the streets. Without money, they may be homeless. They may have to live on the streets. The rich are therefore admired for their wealth and prosperity, and the poor are hated for their poverty and adversity. Adversity अर्थ होची समृद्धि and prosperity अर्थ होची adversity अर्थ होची अवनति and prosperity अर्थ होची समृद्धि. धनी लोक मानक आम कौन पे प्रशंसा करती? सेमानकर धन संपत्ति एवं समृद्धि पे प्रशंसा करती. Whereas we hate poor people for their poverty and adversity. But money has been the root, if not of all evil, of great misery to the human race. So money is the root cause of all the misery and all the bad or evil things to the human race. तेणु टंकाटा होची सबु प्रकार क्षतिकारक क्षतिकारक कार्यर कारण दायी. मनी टर्न्स मैन इंसान. इंसान मीन्स पागल. टंका मनीष को पागल कर दिए. रीड द पोएम एंड नोट हाउ द पोएट प्लीड्स. प्लीड्स मीन्स मेक एन इमोशनल अपील. भाव प्रबण भरा अपील अनुरोध करछंती फॉर ए सोसाइटी विदाउट मनी. देखो फर्स्ट स्टांजा, मनी इज आवर मैडनेस, our vast collective madness. And of course, if the multitude is mad, the individual carries his own grain of insanity around with him. I doubt if any man living hands out a pound note without a bang, and a real tremor if he hands out a 10-pound note. So money is our madness, our vast collective madness. अर्थात टंका आमर पागल, आम टंका आम पागल. आवर भास्ट कलेक्टिव मैडनेस अर्थात सामूहिक भाव में आम समस्ते टंका पागल. इट मीन्स वी आर मैड फॉर मनी एंड वी ऑल आर मैड फॉर मनी. एंड ऑफ कोर्स इफ द मल्टीट्यूड इज मैड, तार अर्थ हो जदि अधिक संख्यक लोक टंका पागल होती, इफ मेनी पीपुल आर मैड फॉर मनी, द इंडिविजुअल कैरीज हिज ओन ग्रेन ऑफ इंसानिटी अराउंड विथ मीन. ये लाइन अर्थ हो द मैडनेस फॉर मनी varies from person to person. If some person is more mad for money, another one may be less mad for money. So individual has his own madness for money. I doubt if any man living hands out a pound note without a bang. कवि कहते मत सन्देह अच्छी. If any man living बंची लोक जड़े hands out
ଦେଇଦେବ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ ଏ ପାଉଣ୍ଡ ନୋଟ୍ ପାଉଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କରେନ୍ସି ଅଫ୍ ମନି ଇନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏ ପାଉଣ୍ଡ ନୋଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏ ପ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ୟାଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା କବି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ବିନା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବିନା ପେନ୍ରେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପାଉଣ୍ଡ ନୋଟ୍ ଦେଇଦେବ ଆଣ୍ଡ ଏ ରିଏଲ୍ ଟ୍ରେମର ମିନ୍ସ ହରର ଭୟ ଇଫ୍ ହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆଉଟ୍ ଏ 10 ପାଉଣ୍ଡ ନୋଟ୍ ତୁମେ ଭୟରେ ଥରି ଉଠିବ ଯଦି ସେ ତୁମକୁ 10 ପାଉଣ୍ଡ ନୋଟ୍ ଦେଇଦିଏ ଭାବ ତୁମମାନେ ପିଲା ତୁମକୁ ଯଦି କେହି ଜଣେ 1 ଲାଖ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଏ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡରିବନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିକି ତୁମକୁ ସେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବ ସେମିତି କବି କହୁଛନ୍ତି ଏ ରିଏଲ୍ ଟ୍ରେମର ଅର୍ଥାତ୍ ଭୟରେ ଥରି ଉଠିବ ଇଫ୍ ହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆଉଟ୍ ଏ 10 ପାଉଣ୍ଡ ନୋଟ୍ ଯଦି କେହି ଜଣେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦିଏ 10 ପାଉଣ୍ଡ ନୋଟ୍ ଦିଏ ଇକ୍ୱେଲ୍ ମନି ମେକ୍ସ ଅସ୍ କ୍ୱେଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଡରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ମନି ମେକ୍ସ ଅସ୍ କ୍ୱେଲ୍ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭୟଭୀତ କରାଏ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଟ୍ ଅସ୍ ଡାଉନ୍ ୱି ଗ୍ରୋଭେଲ୍ ବିଫୋର୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଟେରର୍ ଏହା ଆମକୁ ଛୋଟ କରିଦିଏ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଟ୍ ଅସ୍ ଡାଉନ୍ ମିନ୍ସ ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ସୋସାଇଟିରେ ସମାଜରେ ଆମର କୌଣସି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରୁହେ ନାହିଁ ୱି ଗ୍ରୋଭେଲ୍ ବିଫୋର୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଟେରର୍ ମିନ୍ସ ଅଜଣା ଭୟରେ ଆମେ ଟଙ୍କା ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନତମସ୍ତକ ହୁଅନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ନୋ ୱଣ୍ଡର ଫର୍ ମନି ହାଜ୍ ଏ ଫିୟରଫୁଲ୍ କ୍ରୁଏଲ୍ ପାୱାର ଏମଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ନୋ ୱଣ୍ଡର ଏଇଟା କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ବିକଜ୍ ମନି ହାଜ୍ ଏ ଫିୟରଫୁଲ୍ କ୍ରୁଏଲ୍ ପାୱାର ଏମଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ଟଙ୍କା ମଣିଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କ'ଣ ନିଷ୍ଠୁର ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଫର୍ ମନି ମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏନିଥିଙ୍ଗ But it is not money we are so terrified of. It is the collective money madness of mankind. For mankind with one voice, how much is he worth? Has he no money? Then let him eat that and go cold. So it is no money we are so terrified of. ଆମେ ଟଙ୍କାକୁ ଡରୁ ନାହାନ୍ତି we are not terrified of actually money. It is the collective money madness of mankind we are terrified of. You got my point? Actually we are not terrified of money. We are terrified of द कलेक्टिव मनी मैडनेस ऑफ मैनकाइंड समाजर एत संख्यक लोक जो टंका प्रति जो पागलामी रही है को आम डरुं कि टंका को आम डरू ना कारण टंका को तो आम सृष्टि कर टंका को जो एत पावर आमर इम्पोर्टान्स टंका प्रति ही टंका को एत पावर प्रदान कर फॉर मैनकाइंड सेज विथ वन वॉइस हाउ मच इज ही वर्थ अर्थात सोसाइटी तुमको पचारती तोर औकात केते इज नॉट इट सो इफ यू हैव नो मनी you have no worth in the society. If you have money, your worth will be just according to the wealth and money you have. तमर जो वर्थ तमर मूल्य सोसाइटी केमती जज करा जिवो तुम पाखरे केते टंका केते संपत्ति अछि हाज ही नो मनी देन लेट हिम ईट दैट एंड गो कोल्ड दैट रो अर्थ होची मोइला जदि तुम पाखरे टंका नै तुम मोइला खाइ कि बंचिबो तार अर्थ ये ना जदि तुम पाखरे टंका नै तुम सोसाइटी रो बिना सेल्फ रेस्पेक्ट बिना आत्मसम्मान बंचा पड़ो इफ यू हैव नो मनी यू हैव टू लिव इन द सोसाइटी विदाउट एनी सेल्फ रेस्पेक्ट एंड गो कोल्ड मीन्स यू हैव टू बी होमलेस यू हैव टू लिव इन द स्ट्रीट बट इफ आई हैव नो मनी दे विल गिव मी ए लिटिल ब्रेड सो आई डू नॉट डाई बट दे विल मेक मी ईट दैट विथ इट आई शैल हैव टू ईट दैट इफ आई हैव नो मनी okay so but if I have no money they will give me a little bread so I do not die जदि मो पाखरे टंका नहीं से मते मारिबेनी बिकॉज दे विल मेक मी लिव by giving me a little piece of bread so I do not die मु टंका न पाइले मो पाखरे टंका नथिले मते से माने मरिबाकू देबेनी किंतु किछि टंका देबे किछि खाद्य देबे जाको खाइकी मु बंची रहिबी बट दे विल मेक मी ईट दैट विथ इट किंतु सही खाद्य बा सही टंका बदले मते कौन करिया पड़ो मते मो सम्मान घराइकू पड़ो आई हैव टू लिव इन द सोसाइटी विदाउट एनी सेल्फ रेस्पेक्ट विदाउट एनी ऑनर बुझेला ना नहीं मते सोसाइटी रे ईट दैट मीन्स असम्मानित करेंगे असम्मान सह बंचवाक पड़ो आत्मसम्मान हरैवाक पड़ो आई शैल हैव टू ईट दैट मते सोसाइटी असम्मान सह बंचवाक पड़ो मते सोसाइटी बिना आत्मसम्मान बंचवाक पड़ो इफ आई हैव नो मनी जदि मो पाखरे टंका न रहिबो इट इज दैट आई एम फ्राइटेंड ऑफ एंड दैट फियर कैन बिकम ए delirium it is fear of my money mad fellow man and it is that I am frightened of so actually the poet is frightened of what the poet is frightened of what eating that if he has no money the poet is frightened of to live in the society without any self respect if he has no money
कवि डरुचंती क्या डरुचंती जदि पाखे टंका न रमाज असम्मान सहकार बंचा पड़ो यटा कवि डरुचंती एंड दैट फियर कैन बिकम ए डेलीरियम डेलीरियम अर्थ हूँ वाइल्ड एक्साइटमेंट मुझे सब पाखे मिनिंग लिखिदी जहाद्वारा तुमको बुझाटा सहज हम एंड दैट फियर कैन बिकम ए डेलीरियम यहीटा मो मध्य कौन सृष्टि कर वाइल्ड एक्साइटमेंट पाशविक उन्मादना सृष्टि करा कहीं कारण मत सोसाइटी आत्मसम्मान बिना आत्मसम्मान बंचा पड़ो इट इज फियर ऑफ माय मनी मैड फेलो मैन सो द पोएट इज अफ्रेड ऑफ हिज फेलो मैन हु आर मैड फॉर मनी we must have some money to save us from meeting that and this is all wrong the poet is saying that we must have some money आम समस्त पाखे किसी टंका दरकार टू सेव अस फ्रॉम मीटिंग दैट कौन पाई आम जब सम्मान सह बंचापी पाँच ताहले आम समस्त टिके कौन किसी मात्रा टंका दरकार एंड दिस इज ऑल रॉन्ग कवि कहते ये सब भूल व्हाई दिस इज ऑल रॉन्ग बिकॉज वी हैव क्रिएटेड मनी सो व्हाई वी नीड मनी टू मेंटेन ए रेस्पेक्टफुल लाइफ इन द सोसाइटी आमर टंका किसी दरकार नहीं सोसाइटी आत्मसम्मान सह बंचापी पुणी कवि कहते ब्रेड शुड बी फ्री शेल्टर शुड बी फ्री फायर शुड बी फ्री टू ऑल एंड एनीबडी ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रेड शेल्टर फायर यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस थ्री थिंग्स आर बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ ब्रेड मीन्स फूड शेल्टर मीन्स हाउस रही घर ब्रेड मीन्स खावाई खाद्य फायर शुड बी फ्री फायर शुड मीन्स पिंधापी वस्त्र फायर अर्थ हूँ निआ ये तुम वस्त्र अर्थ बुझ टू ऑल एंड एनीबडी ऑल ओवर द वर्ल्ड इट मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड फॉर एवरीवन दीज थ्री थिंग्स लाइक फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग ऑल दीज थ्री थिंग्स शुड बी फ्री कारण जाति धर्म वर्ण निर्विशेष बंचापी यही तीनोटी मौलिक आवश्यकता समस्ते निश्चित भाव में आवश्यक करती है यही सब तीन टा जिन समस्त पूरण हो जाए ताले सोसाइटी आउ कहीं बिना आत्मसम्मान बंचे ना समस्त को आत्मसम्मान मिल नेक्स्ट वी मस्ट रिगेन आवर सैनिटी अबाउट मनी रिगेन मीन्स टू गेट बैक फेरी पाइबा एंड सैनिटी मीन्स सचेतनता अबाउट मनी वी मस्ट रिगेन आवर सैनिटी अबाउट मनी आम समस्ते टंका प्रति आमर सचेतनता को फेरी पाइबा उचित बिफोर वी स्टार्ट किलिंग वन अनदर about it's one thing or the other okay before we start killing one another about it means about money टंका पाई आमे परस्पर को हत्या करबा आरंभ कर पूर्वर आमे समस्त कौन करबा दरकार टंका प्रति आमर सचेतनता को फेरी पाइबा दरकार इट्स वन थिंग और द अदर अर्थात आमे एटा गोटे उपाय करि परिबा बा अन्य उपाय करि परिबा आर अर्थ होची आइदर वी स्टार्ट किलिंग वन अनदर फॉर आवर मनी मैडनेस और वी विल बिल्ड ए पीसफुल सोसाइटी where there will not be any madness for money अर्थात हुए तो आम टंका परस्पर को हत्या करवा इट्स वन थिंग और द अदर कौन हम आम टंका को छाड़ी टंका प्रति आम पागलमी को कमाई आम सोसाइटी को एक शांतिपूर्ण समाज उपर गठन करवा बुझीगला दैट्स ऑल नेक्स्ट क्लास रे आम किसी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करवा तथे दुईटा क्वेश्चन पचारुछि आर ऑल द पीपल मैड फॉर मनी व्हिच लाइन इम्प्लाइज दिस yes all the people are mad for money which line implies this money is our madness our vast collective madness this line implies this are all the people equally mad for money or degree of madness varies from person to person no all the people are equally not mad for money the degree of madness varies from person to person okay आम ये पढ़ले कौन कहली the individual carries his own grain of insanity around with him it means the madness for money varies from person to person so thank you everyone एबे कंटिन्यूअसली चलो सब विषय इंग्लिश कथू आरंभ करके आर्ट्स अन्य विषय में वीडियो अपलोड करी सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस नेक्स्ट क्लास रे क्वेश्चन आंसर आम डिस्कसन करवा थैंक यू